आज व्यू 360 में यूक्रेन पर रूसी जंग के 2 साल, अगले साल में अमेरिका और यूरोप की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और क्या पाकिस्तान अब भी यूक्रेन को असलहा दे रहा है, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। यूक्रेन के खिलाफ रूसी जंग को शुरू हुए कल यानी 24 फरवरी को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इस जंग के नतीजे में यूक्रेन के हज़ारों शहरी हलाक और लाखों दरबदर हो चुके हैं। हंसते बोलते शहर खंडर बन चुके हैं, स्कूलों की इमारतें वीरान हो चुकी हैं और 2 साल से जारी इस जंग जिसने यूक्रेन के हालात बदल दिए हैं, इसके निशान हर तरफ नज़र आते हैं। इस जंग में यूक्रेन ने अपने फ़ौजियों की हलाकतों की तादाद को राज में रखा है, मगर एक अंदाज़े के मुताबिक इसके दसियों हज़ारों फ़ौजी हलाक हुए हैं, जबकि इससे ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए हैं। दूसरी तरफ रूस के भी हज़ारों फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन की जंग और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मज़ीद ख़बरें और अहम डेवलपमेंट्स पर ख़बरें और तज्ज़िये आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग में लाखों अफराद बेघर और बेशुमार शहर और कस्बे मलबे का ढेर बन गए हैं। इस जंग के बारे में माहिरीन ने पेशगोई की थी कि ये चंद माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। ये जंग कैसे शुरू हुई और कहां पहुंची, जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस ने दूसरी जंग अजीम के बाद किसी यूरोपीय रियासत पर किए गए सबसे बड़े हमले में 3 महाजों से यूक्रेन पर हमला किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की फौजी ताकत ख़त्म करने और उसे बकौल उनके नाज़ियों से पाक करने के खुसूसी फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डॉनबास ने रूस से मदद की दरख्वास्त की। मैंने एक खुसूसी फौजी ऑपरेशन करने का फैसला किया। जवाब में यूक्रेन के सदर ने अपने हर शहरी को तैयार रहने को कहा। हम पहले ही हथियार तकसीम कर रहे हैं और अपने मुल्क का दिफा करेंगे। यूक्रेन का मुस्तकबिल हर शहरी पर मुनस्सर है। सदर जो बाइडेन ने 24 फरवरी 2022 को मॉस्को के यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर पाबंदियां लगाई, जिनका मकसद रूस की ज्यादातर आलमी करेंसियों में कारोबार करने की सलाहियत को रोकना और साथ ही बैंकों और सरकारी इदारों के खिलाफ भी पाबंदियां लगाई। रूसी फौज ने बगैर किसी इश्तियाल के, बगैर किसी जवाज के, बगैर जरूरत के यूक्रेन के अवाम पर वहशियाना हमला शुरू किया है। ये सोचा समझा हमला है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 30 सितंबर 2022 को क्रेमलिन में एक नशरियाती तकरीब में यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में शामिल करने के लिए दस्तावेजात पर दस्तखत किए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या ICC ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया, जिसमें मॉस्को की जानिब से यूक्रेनी बच्चों की जबरदस्ती मुल्क बदरी को जंगी जुर्म करार दिया गया, जिस पर क्रेमलिन ने गमो गुस्से का इजहार किया। क्रेमलिन ने फौरी तौर पर इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और रूसी वजीर खारजा ने कहा कि ICC के फैसले हमारे मुल्क के लिए और कानूनी नुक्ते नज़र से भी कोई अहमियत नहीं रखते। 7 जुलाई को अमेरिका ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन को क्लस्टर बम्स पर मुश्तमिल गोला बारूद भेजेगा। इस नौइयत के गोले बारूद पर 100 से ज्यादा ममालिक की तरफ से पाबंदी है। इस असलहे की फराहमी $80 करोड़ के सिक्योरिटी पैकेज में शामिल थी। यूक्रेन ने कहा कि इस इकदाम से रूसी फौज पर गैर मामूली नफसियाती असर पड़ेगा। एक सवाल के जवाब में कि वो क्लस्टर गोला बारूद क्यों फराहम कर रहे हैं, सदर बाइडेन ने सहाफियों को बताया कि उसकी वजह यह है कि यूक्रेन के पास गोला बारूद खत्म हो रहा था। रूस की तरफ से फौजी कार्रवाई के खात्मे के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अब यूक्रेन पर सफारती दबाव बढ़ सकता है कि वो रूस के साथ लड़ाई ख़त्म करने के लिए सफारती रास्ता इख्तियार करे, क्योंकि इस जंग को 2 साल गुजर चुके हैं। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। इस जंग के और बेतहाशा हक़ाइक़ हैं जो कि बहुत अहमियत के हामिल हैं, और अगर आप इसकी तफसीलात पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर जा सकते हैं। यूक्रेन में जारी जंग की वजह से वहाँ बच्चों की ज़िंदगियों में अब कुछ नई चीज़ें शामिल हो गई हैं, जैसे किंडरगार्टनर्स सेंटर्स और स्कूलों में बमबारी से बचने के लिए बनाई गई पनाहगाहें, बारूदी सुरंगों से बचने के बारे में निसाब में शामिल किए गए नए सबक और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत। आइए देखते हैं कि जंग किस तरह से मुल्क के सबसे कम उम्र शहरियों को मुतासिर कर रही है। यूक्रेन के कम उम्र तरीन तलबा के लिए ज़िंदगी के कुछ नए असबाक।
دیکھیں یہاں ایک خالی گھر ہے اور یہ خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی دستی بم ہو۔ ارپن شہر کے ان طلباء کی عمریں محض 3 یا 4 سال ہیں اور ہر ہفتے ان کی سیفٹی سے متعلق خصوصی کلاسز ہوتی ہیں۔ میں بچوں کو سمجھاتی ہوں کہ اگر وہ زمین پر کوئی چیز پڑی ہوئی دیکھیں تو اسے کسی بھی حالت میں نہیں اٹھانا، چاہے وہ کھلونا ہو یا ٹافی، کیونکہ وہ بارودی چیز ہو سکتی ہے۔ یوکرین پر حملے کے فوری بعد روسی فوج نے مارچ 2022 کے اوائل میں ارپن پر قبضہ کر لیا تھا۔ شہر سے نکلتے وقت انہوں نے یہاں بارودی سرنگیں بچھائیں۔ ہر روز جنگ کے خطرات کا سامنا کرنے والے ہر عمر کے یوکرینی طلباء کو ان خطرات کے بارے میں سبق دیے جاتے ہیں۔ سچ بتاؤں تو بچوں کو اس بارے میں بتانا بہت مشکل ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ مجھے ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس بارودی سرنگوں، دستی بموں اور دھماکوں کے بارے میں مختلف گیمز، کتابیں اور پہیلیاں ہیں۔ بچوں کا عالمی ادارہ یونیسیف یوکرین بھر کے پری اسکول اور کنڈر گارڈنز کو بچوں کے لیے حفاظت سے متعلق تعلیمی مواد فراہم کرتا ہے۔ وہ یوکرین کے ماحول کے مطابق بچوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ ایسی اشیاء کہاں ہو سکتی ہیں اور انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انہیں کوئی دھماکہ خیز اشیاء ملتی ہیں تو کن فون نمبرز پر انہیں کال کرنا چاہیے۔ اس وقت یوکرین کا 30% حصہ بارودی سرنگوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیف کے اسکول میں اسٹوڈنٹس کو ابتدائی طبی امداد اور کوئی مشکوک چیز نظر آنے پر کال کرنے کا نمبر سکھایا جاتا ہے۔ میلیٹوپول میں اپنے گھر سے فرار ہونے والے 12 سالہ طالب علم آندرے کنیووو جنگ کے بارے میں اپنے خیالات بتاتے ہیں۔ جنگ وہ ہوتی ہے جب ایک ملک دوسرے ملک کی سرزمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ بمباری کرتے ہیں اور وہاں ہر طرح کی جنگی گاڑیاں چلاتے ہیں۔ اسکول کی ایک ٹیچر کہتی ہیں کہ بچے وقت سے پہلے بڑے ہو رہے ہیں، انہیں زیادہ توجہ اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں کہ بچے خاموش یا اداس ہوتے ہیں۔ ہمارا کام ان کے قریب ہونا ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنے تعلیمی پروگرام کو موجودہ جنگی حالات کے مطابق مسلسل ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ یونیسیف کے ڈیمین رینس کا کہنا ہے کہ یوکرین میں 70 لاکھ بچوں میں سے تقریباً 40% کو ابھی تک ذاتی طور پر کلاس رومز میں تعلیم تک رسائی نہیں، اور تقریباً 15 لاکھ کو ذہنی صحت کے مسائل ہیں جن کے لیے پیشہ ورانہ مداخلت کی ضرورت ہے۔ لیزیا باکلیٹس کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ یوکرین کو روس کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے پاکستان نے بھی گولہ بارود فراہم کیا تھا، جو کہ 2023 میں پاکستان سے پرائیویٹ امریکی کمپنیوں گلوبل ملٹری اور نارتھروپ گرومن نے $364 ملین کی ایک ڈیل کے تحت خریدا۔ اس بارے میں اسی ہفتے اسلام آباد میں روسی سفیر نے ایک پریس کانفرنس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایک بڑا دعویٰ کیا۔ وہ کیا تھا، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے علی فرقان موجود ہیں جو اس پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ علی، تھینک یو فار جوائننگ۔ یہ پریس کانفرنس کس بارے میں تھی اور روسی سفیر نے یوکرین کو پاکستانی ہتھیاروں کی سپلائی کے بارے میں کیا کہا؟ جی عاطف، شکریہ۔ یہ جو ہے روسی سفیر کی جو پریس کانفرنس تھی یہ یوکرین تنازع کے اوپر ہی تھی، اور خاص طور پہ یہ بتایا گیا تھا صحافیوں کے پریس کانفرنس سے پہلے کہ صرف اسی عنوان کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے یوکرین تنازع پہ، اور اسی حوالے سے ہی سوالات لیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی موضوع جو ہے وہ زیر بحث نہیں آئے گا۔ اور اسی کے مطابق جو وہ گفتگو ہوئی، یہ سوال ہمارا ہی تھا، وائس آف امریکہ کا، کہ جو اسلحے کی فراہمی ہے پاکستان کی جانب سے تیسرے ملک کے ذریعے، اس کے اوپر وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے یقین دہانی کروا رکھی ہے ماسکو کو، اور ہمارے مختلف وفود کے یہاں پہ رابطے رہے ہیں، ملاقاتیں رہی ہیں، وفود کا تبادلہ ہوتا رہا ہے، اس میں یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ پاکستان کا جو اسلحہ ہے وہ کسی تیسرے فریق کے ذریعے یوکرین کو فراہم نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیز کا بھی، امید کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان اپنے اس جو کمٹمنٹ ہے، یہ جو ان کی طرف سے یقین دہانی ہے، اس کے اوپر آگے بھی عمل کرتا رہے گا۔ یہ امید بھی جو ہے وہ یوکرینی سفیر نے جو ظاہر کی۔ ایک اور بات بھی انہوں نے اس میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ جو اخباری اطلاعات ہیں، جو اسلحہ پاکستان کی طرف سے اسلحہ فراہمی کی، ان کی ابھی کوئی تصدیق سامنے جو ہے وہ نہیں آ سکی ہے۔ علی، یہ تو ان کی خواہش ہے، لیکن حقائق تو اس سے مختلف ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے اسلحہ بیچا امریکی کمپنیوں کو، اس کے بدلے میں جو پیسہ آیا اسٹیٹ بینک کے ذریعے اس کے بھی ٹریسز موجود ہیں۔ پاکستانی اتھارٹیز، فورن آفس یا ISPR نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ جی بالکل، اسٹیٹ بینک کے جو فگرز ہیں بڑے واضح انداز میں بتاتے ہیں کہ جو گزشتہ سال تھا اس میں تقریباً $45 کروڑ کی جو اسلحہ فراہم کیا گیا امریکی کمپنیوں کو پاکستان کی جانب سے، جس میں خاص قسم کے مارٹر شیلز ہیں جو کہ آرٹلری گن کے ذریعے جو ہے
وہ فائر کیے جاتے ہیں. ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس اسلحہ میں شامل ہے. یہ تو جو ہے وہ چیزیں موجود ہے ریکارڈ کے اوپر, لیکن اس کے باوجود یہ بار بار جو ہے وہ کہا جاتا رہا ہے. ہمارے وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم ہیں, انہوں نے بھی وائس آف امریکہ سے جو گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے اس چیز کی کہا تھا, تجویز کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اسلحہ فراہم نہیں کر رہا ہے. البتہ یہ ہمیں جو ہے وہ مختلف ذرائع سے اس کے اوپر جو بات چیت, کیونکہ ایک بڑی پاکستان میں بھی بحث ہوتی رہی, آفیشلی تو ہمیں اس کی سطح سے بھی تصدیق نہیں ہو سکی, لیکن بہت سارے سرکاری حکام سے جب ہماری بات چیت ہوتی رہی تو وہ اس بات کی وضاحت جو ہے وہ اس طریقے سے کرتے رہے کہ یہ ایک جو ہے وہ پہلے سے معاہدہ تھا, پہلے کی کمٹمنٹ تھی جس کو پورا کیا گیا ہے, یا انہوں نے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ یہ وہ ویپنز نہیں ہیں جن کے اوپر پابندی ہے عالمی سطح کے اوپر فراہم کرنے میں. تو اس طریقے سے کچھ جو ہے وہ مبہم قسم کی گفتگو جو ہے وہ ضرور کی جاتی, لیکن سرکاری سطح کے اوپر چاہے وہ ہمارا دفتر خارجہ ہے, ہمارے وزیر اعظم کا آفس ہے, یا ISPR ہے, فوج کے ترجمان. ایکسپرٹس اس بارے میں کیا کہتے ہیں, کیوں پاکستان کا دفتر خارجہ اس کو ڈینائی کرتا ہے لیکن ٹریسز موجود ہیں, ٹرانزیکشنز موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ گولہ بارود بیچا گیا ہے, مارٹر گولے بیچے گئے ہیں, اور یہاں پہ امریکہ میں جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ امریکہ نے وہ سپلائی کیے ہیں یوکرین کو. ایک طرف ہم دیکھیں خطے کے دوسرے ملکوں کو, جیسے انڈیا ہے, ترکی ہے یا چائنا ہے, انہوں نے ایک نیوٹرل پالیسی اپنائی ہوئی ہے. تو کیا وجہ ہے, پاکستان پہ کیا کوئی دباؤ ہے جس کی وجہ سے پاکستان اس نیوٹرلٹی کو اس طرح سے آ کر بیان نہیں کرتا؟ ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں؟ یہ چونکہ اب 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور پاکستان کو خاصی ایک مشکل سی صورتحال یوکرین تنازع کو لے کے چلنی پڑی. چونکہ جب یہ تنازع شروع ہوا تو اس وقت ہی پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ زیر بحث آ چکا, کیونکہ جس دن یہ ہوا تھا یوکرین حملہ, ہمارے وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان ماسکو میں موجود تھے, تو پاکستان اس وقت سے ہی بحث میں آ گیا. تو پاکستان نے ابتدا سے ہی یہ پالیسی اپنانے کی کوشش کی کہ وہ غیر جانبدار رہے گا, اور اس کو یہ مشکلات جو ہے وہ پاکستان کو مختلف مراحل میں رہی, کیونکہ اس دوران میں تحریک عدم اعتماد بھی آئی, پھر عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد اس دوران میں ایک امریکی مداخلت کا ایک بہت زیادہ چرچا رہا, اور نئی حکومت کو بھی اس حوالے سے مشکلات رہیں. لیکن بہرحال پاکستان نے ایک مجموعی طور پہ اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھنے کی کوشش کی, اور یہ جو بیانات ہیں جس کو آن نہیں کیا جاتا اس اسلحہ فراہمی کو واضح طور پہ, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ خود کو غیر جانبدار رکھے اور غیر جانبدار ہی ثابت کرے. اور ابھی جو کہ ابتدائی طور پہ ہمیں دیکھا کہ پاکستان کے اوپر کچھ تنقید تھی مغرب کی طرف سے یا روس کی طرف سے, ابتدائی دنوں میں کچھ جو ہے وہ ایسے بیانات آئے تھے, تو ان کو ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ کم ہوئے, اور حالیہ گزشتہ سال میں نہ صرف روس کے وزیر خارجہ بلکہ یوکرین کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کا دورہ کیا, اور یہاں پہ انہوں نے مختلف جو ہے وہ دو طرفہ امور کے اوپر بات کی. تو پاکستان کی کوشش یہ رہی ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے, اور یہ جو اسلحہ کی فراہمی کا معاملہ ہے یہ بھی اسی وجہ سے, اسی حساسیت کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر واضح طور پہ سامنے موقف جو ہے وہ نہیں آ سکا ہے. بہت شکریہ علی, آپ نے ہمیں یہ اپڈیٹس دیں, اور اگر ہم اس کا موازنہ خطے کے دوسرے ملکوں سے کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسری طرف ترکی اور ایران 2 ایسے ملک ہیں جو کہ ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں یوکرین کو اور روس کو. ایران روس کو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے, جبکہ ترکی کے ڈرونز یوکرین نے جنگ کے شروع میں بہت زیادہ ان کا استعمال کیا اپنے دفاع کی خاطر. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور یہ تفصیلات ہم سے شیئر کی. اپنے ملک پر روسی حملے کا مقابلہ کرنے والے یوکرینیوں کا کہنا ہے کہ شدید لڑائی اور ملک بھر میں روزانہ ہونے والی گولہ باری کی وجہ سے انہوں نے جو ان کا جو فوجی مشن ہے اس کے لیے ان کو دفاعی اور مالی امداد کی اشد ضرورت ہے. اور دوسری طرف امریکی کانگریس میں یوکرین کی امداد کا بل التوا کا شکار ہے. دیکھیے یہ رپورٹ. روس کے یوکرین پر حملے کی دوسری برسی سے چند دن پہلے یوکرین نے ڈونیٹسک کے علاقے کے ایک شہر ایودیوکا سے پسپائی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا. وائٹ ہاؤس نے یوکرین کے اس اقدام کے لیے امریکی کانگریس کی یوکرین کو اضافی امداد فراہم کرنے میں ناکامی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یوکرینی باشندے بہادری سے لڑ رہے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل کم ہو چکے ہیں. انخلا کے دن یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کیا.
Do not ask यूक्रेन से ये मत पूछें कि जंग कब खत्म होगी, ये आप अपने आप से पूछें कि क्यों रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अभी तक उसे जारी रखने के काबिल हैं। कीव में शहरी इस सूरत हाल पर फिक्रमंद हैं और एक तवील जंग के इम्कान के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं। फरवरी 2022 में जब रूसी हमला शुरू हुआ तो कीव इंडिपेंडेंट की एडिटर ओल्गा रोडेंको अपने दफ्तर में थी, जबकि उनकी ऑनलाइन इशाअत को अभी सिर्फ चंद महीने ही हुए थे। एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि यूक्रेन पर हमला सूरज निकलने से पहले शुरू होने वाला है, और ये वो लम्हा था जब ये अचानक हकीकत का रूप धार गया। जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हमले के मौके पर अपनी तकरीर खत्म की तो वो तैयार थीं। हमने एक खबर तैयार की जिसमें कहा गया कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, और जब उन्होंने अपनी तकरीर खत्म की तो हमने उसे शाया कर दिया, और उसी वक्त हमने धमाकों की आवाजें सुनी। जंग की 2 साल की मुसलसल कवरेज के बाद द कीव इंडिपेंडेंट यूक्रेन में जमीनी पेशरफ्त की रिपोर्टिंग करने वाली अंग्रेजी जुबान का अहम अखबार बन चुका है। इसका मकसद दुनिया को ये समझने में मदद देना है कि यूक्रेनी किस तरह से लड़ रहे हैं। यहाँ यूक्रेन में रहना और अमेरिकी कांग्रेस के यूक्रेन के लिए इमदादी पैकेज के लिए वोट न देने के बारे में आने वाली तमाम खबरों को देखना बहुत मायूस कुन है, क्योंकि उनके लिए शायद ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन हमारे लिए ये हकीकी जिंदगी और हकीकी लोगों के बारे में है। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज में एक मेजर व्लादिमीर ओमेलियन ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर के वजीर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी हैं। कीव के मरकजी चौक में मौजूद व्लादिमीर ने यूक्रेन की सोच का कुछ यूं अहाता किया। हम हथियारों से लोगों के जरिए बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, और यकीनी तौर पर ये एक किस्म का खुशगवार सफर नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ये जंग 2-3 हफ्तों में या बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। बदकिस्मती से इसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन हौसले अब भी बहुत बुलंद हैं। अगर कोई इरादा नहीं है तो कोई कामयाबी नहीं हो सकती, और हमारे मामले में इरादे मजबूत हैं। कीव में लोगों को उम्मीद है कि जंग खत्म होगी। मैं अपनी वालदा और वालिद को देखना चाहता हूँ, वो बैरून मुल्क हैं। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं उनके पास नहीं जा सकता। हम हर रोज हर रात खौफजदा होते हैं। हम अपने मुल्क में अमन चाहते हैं। हम पुतिन को रोकना चाहते हैं और अपना इलाका वापस लेना चाहते हैं। ये एक तवील जंग होगी। मुझे खौफ आता है। यूक्रेन बैनुल अक़वामी बरादरी के बगैर इस बड़े दुश्मन से जीत नहीं पाएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने वाले यूक्रेन के शहरियों का कहना है कि अगर उन्हें जंग में लड़ने के लिए बुलाया जाता है तो वो इसमें शामिल होंगे और अपने मुल्क का दिफा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दुनिया समझेगी कि वो मुश्तरका जमहूरी इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें मदद की ज़रूरत है। मर्सलोवा गंगाज़े के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। रूस यूक्रेन जंग के बारे में आइंदा अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की क्या तरजीहात होनी चाहिए और यूक्रेन को मिलने वाली आलमी इमदाद में कमी से ये जंग क्या शक्ल इख्तियार कर सकती है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की उर्दू और हिंदी ज़बानों के लिए तर्जमान मार्गरेट मैक्लॉड। मार्गरेट, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। एक तरफ कांग्रेस एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर जा चुकी है, यूक्रेन, इसराइल और ताइवान की इमदाद का बिल आगे बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट शटडाउन की भी बाज़गश्त हो रही है वाशिंगटन में। कैसे देख रही है बाइडेन इंतजामिया इस मामले को? देखिए, अमेरिकी कांग्रेस एक दूसरा सरकारी शक है और मैं उनकी अंदरूनी बहस के बारे में तफसीली में बात नहीं कर सकती, लेकिन इतना ही कह सकती हूँ कि बाइडेन इंतज़ामिया यूक्रेन का क्या क्या ज़रूरतें समझा रहे हैं और हम यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े रहते हैं। मार्गरेट, मुबस्सरीन के मुताबिक अगर यूक्रेन को बर वक्त माली और दिफाई इमदाद नहीं मिलती तो वो महज दिफाई हिकमत अमली पर मजबूर हो जाएगा और रूस उसके मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा कर लेगा। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों के लिए इसका क्या मतलब होगा? देखिए, अगर हम सदर पुतिन के क्या क्या मकसद की वजह से यूक्रेन पर हमला किया उसके बारे में ज़रा सोचें। उन्होंने यूक्रेन को अपना करना था, उन्हें नेटो को कमज़ोर करना था, उन्हें रूस को और इज़्ज़त मिलने के लिए किया, लेकिन ये तीनों मकसद नाकाम हो गए।
यूक्रेन की हिम्मत और आज़ाद पसंद पूरी दुनिया को दिखाई गई। नेटो और मजबूत हो गए और रकन भी मेंबर हो गए और रूस दुनिया भर आइसोलेटेड हो गए। अभी अक़वाम मुत्तहिदा में 4 बार 140 ममालिक रूस के जुल्माना के खिलाफ वोट किया और हम हिम्मतवार यूक्रेनी लोगों के कुर्बान रिकग्नाइज करना है। वो अपनी आज़ादी, अपनी अक़वाम, अपनी शनाख्ती के लिए ला रहे हैं। राइट मार्गरेट, अगर आप अपने कैमरा के लेंस में देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आई थिंक आप स्क्रीन पर देख रही हैं। अमेरिका और यूरोप ने अब तक रूस पर जो पाबंदियां लगाई हैं, आपके ख्याल में उनसे क्या फ़वाइद हासिल हुए हैं? काफ़ी फ़वाइद हैं। अगर हम 2 साल पहले रूस के इक़्तिसादियात के बढ़ाने की तवक्को देखें, उससे 5% कम है और सैकड़ों मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस रूस से भागा। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रूस वो अवॉइड करने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढ रहे हैं। इसलिए अमेरिका और हमारे इत्तेहादियों के साथ और पाबंदी लगाने का ऐलान करने वाले हैं। मार्गरेट, क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि आज जिन पाबंदियों का ऐलान करने वाला है अमेरिका, ये पाबंदियां किस किस्म की हैं और इससे क्या नताइज हासिल होंगे? मैं उसकी तफसील ऐलान से पहले नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ही कह सकती हूँ कि ये पाबंदी वो तंजीम और अफरादों पर हो जो यूक्रेन के जंग सपोर्ट कर रहे हैं। रूसी सफ़ीर ने, अब से कुछ देर पहले हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट अली फुरकान से बात कर रहे थे, उन्होंने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को बताया कि पाकिस्तान ने उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तानी गोला बारूद रूस पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। क्या अब अमरीकी कंपनियां पाकिस्तानी असलहा नहीं खरीदेंगी? देखिए, कौन किस किस्म के हथियार किसको भेजना, ये हर एक मुल्क का अपना फैसला है। अमेरिका से नुक्ते नज़र से देखें तो हम समझते हैं कि यूक्रेन का सहारा करना एक अच्छी बात है। और अगर हम हथियार के बारे में बात करें, अभी रूस शुमाली कोरिया और ईरान से खरीद कर यूक्रेनी लोगों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये आलमी बरादरी का मेजॉरिटी राय का एक मिसाल है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा 140 ममालिक रूस की जुल्माना के खिलाफ वोट किया और आम ममालिक रूस को हथियार नहीं बेचना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मौसूम यूक्रेनी लोगों पर इस्तेमाल हो जाए। आखिर में ये बताइएगा मार्गरेट कि ग्लोबल साउथ ये कहता है कि रूस के यूक्रेन पर हमले और उसके नतीजे में आम शहरियों की हलाकतों पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल बहुत सख्त था, लेकिन जब इसराइल के गज़ा पर हमले और वहाँ होने वाले आम शहरियों की हलाकतों को देखा जाता है तो अमेरिका का रद्द-ए-अमल वैसा नहीं है। ऐसा क्यों है? देखिए, ये दोनों सूरत हाल काफ़ी अलग है, इसलिए हमारा जवाब भी अलग है और उम्मीद है कि मुस्तकबिल में मशरक़ गुस्सा के बारे में और तफसील में हम बात कर सकें। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि हम ऐसी अर्जी जंग बंदी चाहते हैं जिसमें तमाम यारगमालियों की रिहाई मिल सके, ज़रूरी इंसानी इमदाद पहुँचा सके और सस्टेनेबल अमन की बातचीत शुरू हो सके, जिसमें फ़लस्तीनी लोगों और इजरायली लोगों दोनों हिफाजत और वक़ार से जी सके। मार्गरेट मैक्लॉड, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।